nga Dios, nagapasalamat kami nining buntaga na ikaw mo sa gihapon, kagahapon, karon ug sa walay katapusan. Salamat nga ang imong grasya mo daggaya ug mudangat kini karon sa tanan nga nagapaminaw. Nagaampo ako nga ikaw magapanalangin ug maga-abri sa panalangin, magabukbo ngadto sa among mga katawhan, sa imong mga katawhan, Ginoo. Ug salamat nga ikaw magaayo sa mga balatian, ikaw maoy magahatag og kusog og niining adlaw, Ginoo. Daghang salamat sa imong grasya nga among pagadawaton. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Mayong buntag sa atong mga kaigsuunan nga nagapaminaw ning atong tulumanon Worship on Air. Program kini sa Throne of Grace Global Fellowship nimutang sa May Gonzales Simino Building 4, Tubod Highway, Iligan City. Welcome ka igsuon ining buntaga o uban sa dako nga pagpasalamat sa Dios sa iyang faithfulness and goodness and mercy. Praise God sa dako niyang kaluoy. Ika-11 nato karon nga ika-11 nato karon nga gitawag og 11th year church anniversary. Ang Throne of Grace Global Fellowship naga-celebrate nining adlaw igsoon. Salamat kayo sa inyong mga pag-ampo nga kining maong gitawag og fellowship nagapadayon kini. So ika-11 na nato. Nalaygon ang Ginoo nga nakahimo kita og kausaban, nakadala kita og kausaban, ang atong pananawon nga community transformation. Praise God nga nagapadayon kini og daghang mga kabatan-unan nga nakaduol sa atong Ginoo. So mga kaigsuunan, niining kabuntagon, salamat kayo sa inyong mga pag-ampo nga ang Throne of Grace Global Fellowship ika 11th year church anniversary. So congratulations sa tanan nga mga leaders o sa tanan nga mga kaigsuunan, tanan nga naga-suporta sa pag-ampo sa globally and sa national, sa lokal, din sa syudad sa Iligan o sa kaigsuunan sa Throne of Grace Global Fellowship. Salamat kaayo sa inyong mapinadayunon nga pagsalig sa atong Ginoo uban sa Throne of Grace Global Fellowship sa pagsaulog niini sa ika-11 nga anibersaryo. So congratulations og atong gi-acknowledge ang atong acknowledgement ngadto sa atong Dios, ang himaya, kadungganan ug gahom. Pagpasalamat ang ngadto lamang sa Dios. To God be the glory. Ug kini si Pastor Rudy magaingon, thank you kaayo sa inyong pagsuporta pinaagi sa financial ug sa mga pag-ampo para sa Throne of Grace Global Fellowship nga nagapadayon. So together we will celebrate the faithfulness of God, the goodness of God today. So our service will start 9 o'clock, mga kaigsuunan. Diha nato gibutang sa City High School gym. Tada sa gym mga kaigsuunan karong adlaw alang sa tong mga kaigsuunan. Wala ta dito sa Gonzales Simino Building 4 karong adlaw kundi nata sa City High High School gym. So salamat sa Dios ang Ginoo magapanalangin. Karon madto kita sa mensahe sa pulong sa Ginoo mga kaigsuunan. Praise God. Tung basahon ang Genesis chapter 1 verse 27 and 28. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over
over the cattle and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created for them. And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. So, sinsya na, kayo klaro na ko. Salamat sa Dios, ang Dios magpanalangin sa iyang pulong mga kaigsunan. Ang atong topic karon, Jesus is the intercessor. Ang pulong nga intercessor mga kaigsunan, kana na hulagway kang Hesukristo. O gani kung atong tan-awon makaigsunan nga ang pagka-intercessor ni Kristo Jesus naa diha ang perfect og wala nay lain nga makakopya, wala nay lain nga makahimo no sa pagka-intercessor ni Hesukristo. So Jesus is the intercessor, and we need to understand that everything we do is dependent upon and relative to our understanding of this. So, if we understand that Jesus is our intercessor, diha na dayon tanan magasukad, mga igsoon, ang tanang mga butang kay nagdepende na dayon ta diha kaniya. So, the principle of intercession is related to man's redemption. Sa pag-intercede ni Kristo Jesus, sa pagpataliwala ni Kristo Jesus, that's intercession, pagpataliwala. So sa pagpataliwala ni Ginoong Hesukristo, praise God, kini may kalabutan sa paglukat kanato mga igsoon. So only as you understand that you can understand effectively intercession. What I want to without damaging any cherished ideas. Abi ni mo daghang mga ideas nga ingon nga only one intercessor, and that's right. There's only one intercessor, and that is Jesus Christ. Mo kana si Hesukristo, siya lang gyud ang atong intercessor, nga siya gyud ang nakapataliwala kanato og sa Dios nga Amahan. Siya maoy gipadala sa Dios nga Amahan nga maoy magpataliwala, nga maoy mo come in between. No, He died on the cross because Jesus Christ has a mission. A mission is to redeem us, no, from the curse of the law. Iya kitang ginalukat gikan sa tunglo sa kasuguan. Pero mo ni mga kaigsunan nga ang atong mahibaluan nini nga ang iyang ginahimo sa mga tao, iyang kining gilukat aron ang mga tao iyang gamiton. Sa to pa mahimo kitang instrumento sa Dios, mga kaigsunan. Jesus is our intercessor, og kita gusto niyang himuon nga instrumento ingon nga usa ka intercessor. So unsa man ang atong role? So Jesus has accomplished an incredible work of intercession on the cross, which we then enforce in the earth. Sa ato pa ang role sa tao, unsa man ang role sa tao sa kalibutan. Kita di ay parang enforcer. Kita parang pulis nga nag-enforce, nagpatuman sa mga balaod nga gipanday sa konseho. So that is our role as an enforcer here on earth. Tapos na gihimo ni Kristo ang iyang intercession sa cross sa Kalbaryo. Ang kaluwasan, ang paglukat kanato, ang kaayuhan, ang kalipay, ang kalinaw, iya kining gihimo didto sa cross Kalbaryo. Ang mga milagro, iya na kining gihimo. Si Kristo rin naghimo niya na didto sa cross sa Kalbaryo. Ang bot ipasabot mga kaigsunan, ang pag-operate sa factory na naga-produce og mga produkto
mga kaigsunan, mao kana si Kristo. Parang factory ang iyang gitukod. Siya maoy originator. Siya maoy pinaka-intercessor. Karon mga kaigsunan, gusto siya mga distributors. O kining distributor niya, mao kining mga tao. Sila mo'y magdala sa kaluwasan. Ang tao mo'y magawali sa kaluwasan nga gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo. Sila mo'y magdala sa kayuhan og milagro nga kini mo'y madawat sa mga tao. Kay ang tao makaigsunan nga mo sunod kang Kristo, nga mahimong instrumento ni Kristo. Siya na usab ang nagpataliwala sa tao ngadto sa Dios. Siya mo'y nagdistribute unsay gihimo ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo. Ang tao karon mo'y distributors sa kaayuhan. Ingon ang Ginoo, ay ipandong inyong kamot sa masikiton ug mga ayo sila. Ang Dios mo gamit sa tao. Praise God. So mga kaigsunan, ato ning masabtan, glory to God, nga ang tao dunay role dinhi sa kalibutan. So unsa man ang gibuhat sa Dios, God works through man. God works through man. Whatever God does, He does through His people. And from the beginning, God determined right from Adam and Eve that the affairs of this earth will be governed by man. How many of you know that after the fall, that didn't change? The affairs of the earth, God determined they will be governed by man. God made man to rule. He was created to be an extension of the family of God in heaven. He was to bring and maintain the role of God in the earth. He was to make earth like heaven, and He Himself was to reflect God. So atong gibasa ganina, mingon, and God gave dominion. He created man, male and female, and He gave him dominion. Nagpasabot kini, gihatagan kita niya og kagahom. So mga kaigsuunan, tungod niini nga pulong nga gihatag nini, ang Dios mamuhat sumala diha sa tao. Ang tao iyang gamiton para maoy magsabwag sa maing balita. Ang tao iyang gamiton nga musulti sa iyang pulong aron mahitabo og matuman dinhi sa yuta. Ang iyang pag-ampo nga gitudlo kanato, miingon siya, your will be done on earth as it is in heaven. Ang imong kabubuton o Dios matuman dinhi sa yuta, ingon nga kini natuman sa langit. Gusto sa Dios nga ang experience sa langit mas mabati dinhi sa yuta. So kinsa man niini mga kaigsunan ang magadala, magadeklarar mo kana ang mga tao nga gamiton sa Dios para pagpatuman sa kalinaw nga dunay kalipay. Mo kini mga kaigsuunan nga dunay gugma nga makita og ma-display sa mga kaigsuunan. So praise God mga igsuon ning buntaga ato kining ipadayon sa sunod nato nga Sibya. Ako nagatuo nga imong masabtan nga si Kristo Jesus lang ang intercessor, pero kita nga tao ang gamiton sa Dios aron mag-distribute unsa may iyang nahimo didto sa cross sa Kalbaryo. Mga kaigsunan, ipadayon ta ang atong role. Atong ipadayon ang pagsabwag sa maayong balita, ang pagdala sa kalinaw sa Dios ngadto sa mga tao. Kita lay tigdala, pagdala sa kalipay sa Dios ngadto sa mga tao. Kita mahimong reflection. Praise God. Sa ato pa dinhi makaigsunan mo banda, dinhi ma-display sa Dios ang gugma sa tao nga nagtuo sa Ginoo. Niabot naman ang takna sa mga pagampo. Kung ikaw dunay mga suliran sa kinabuhi, dunay balatian, duyog kanako sa pagampo nga ang Dios makahimo og milagro nga na kanimo. Praise God, magampo kita. Labing gamhanan nga Dios, daghang salamat sa imo karon nga pagpaminaw sa among mga pagampo. Salamat kayo nga kami imong gihimo nga mga lalaki, mga babae, o gitagaan nimog dominion or authority or power to rule over
every creatures. So thank you, Father God, nga kini nga kagahom nga gihatag nimo kanamo, maga-exercise kami niini. Nagampo kami nga ang kayuhan mo abot karon ngadto sa mga tawo nga nagapaminaw. Ang milagro sa kayuhan magaabot kanila. Daghang salamat Ginoong Dios sa imong pagpanalangin kanamo. Nining buntaga, dungog himaya among ibalik kanimo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Praise God. Higalag igsuon nining buntaga, ako nagtuo nga ang Dios nagpanalangin kanimo. Tindog sa imong nahimutangan og ingna, daghang salamat Ginoo sa imong pagpanalangin kanako. Sulati ako nining simnahonag yun sa pagpanalangin sa Dios. Isulat kini akong cellphone number, no? I-type lamang. I-type lang, i-text ako unsay himo sa Dios sa imong kinabuhi. 0919-819-7708. Akong masubon, 0919-819-7708. Sa mo lamang kini magkaigsunan akong cellphone number o kunya o ika mo text kanako sa imong mga prayer items, mga prayer request o salamat sa Dios nga sa imong pagpaminaw. Kini si Pastor Rudy magaingon. Congratulations sa Throne of Grace Global Fellowship sa ilang sa atong pagsaulog sa 11th year church anniversary niining adlaw. O maayong iligan sa pagsaulog usab sa kahulingan sa Iligan, no? Iligan Day, Independence Day. Iligan Independence Day. So happy sa tanan nga nagapaminaw. Praise God, magmalipayon kita kay gitagaan kita og kagawasan. God bless RMN. God bless sa tanan nga mga empleyado. O salamat kayo. God bless you. Amen. Strong, let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks.